अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 अप्रैल की सुबह आप ये वीलॉग देखेंगे और आज की तारीख़ और अगले 2-3 दिन इंतहाई अहम हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सही मानों में सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अटेंशन बना हुआ है और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद या कैपिटल इस्लामाबाद में इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का अमन जो है वो इस्लामाबाद में क्या तह पाता है उसके ऊपर मबनी है। हम ऑलरेडी ही ये बात का कहते हैं कि मुबारकबाद तो फील्ड मार्शल साहब को दे चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, सक्सेस है उनके लिए, उनकी रजीम के लिए, उनकी जो टीम है उसके लिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से भी, हमें बहुत शदीद किस्म का इख्तलाफ है उनके साथ कि जिस तरह से भी उन्होंने ट्रम्प के इर्द गिर्द अपनी को मनकेरियाँ डाली हैं और वो जो चीज़ें भी हैं वो अपनी जगह कायम हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इसके अंदर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त पाकिस्तान है उसने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की है। ये अब आने वाला वक्त मुतय्यन करेगा कि इस स्पेस से पाकिस्तान कितना गेन करता है, या फिर ये जिस तरह से एक ज़माने में निक्सन की खुफिया मुलाकात चाइना के साथ करवाई गई थी और चाइना की, आप कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ एक बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू करवाया था, उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हुए थे या पाकिस्तान उससे क्या फ़ायदा हासिल कर पाया था, ये किसी और दिन की बहस है। कुछ उसी किस्म का अब ये समझ लीजिए कि अभी भी सूरत हाल है। बहुत कुछ पाकिस्तान गेन कर सकता है या गेन करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस अहम मौके के ऊपर एक तरफ तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो बड़ा फ्रिजाइल पीस प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। पिछले एक आध दिन में हमने देखा कि लेबनान के अंदर इसराइल ने एक इंतहाई घिनौनी हरकत की और सिर्फ इस पीस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए एक ही दिन के अंदर 350 के करीब लोगों को मार दिया, 1100-1200 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि वहाँ पे भी मामलात थोड़े से रुके और थमे तो रुके तो हैं, और अब आगे वाले दिनों में ये तय होगा कि इसमें होना है क्या नहीं। लेकिन अभी जो कह लीजिए कि एक ख़ास ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, वो ख़ास ख़बर दरअसल आपको ये इतला देती है कि ऑल्दो इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान एक बड़ा फ़हाल किरदार अदा कर रहा है। इसमें दो राय हो सकती हैं कि ये किरदार अपने तय इस्तेमाल कर रहा है या ट्रंप के लिए कोई वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहस तो हो सकती है इन पर, लेकिन इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं होगी कि बहरहाल वो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि इस अहम मौके के ऊपर जो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की नैरेटिव बिल्डिंग की टीम है, जो उनको जिन लोगों ने, जो स्पिन डॉक्टर्स हैं सो टू स्पीक, जिन्होंने इस वक्त डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब के लिए नैरेटिव बनाना है, वो क्या किरदार अदा करते हैं। इंटरनेशनली तो नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन डोमेस्टिकली नैरेटिव बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ है। मैं आपसे जो एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी या बात शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डोमेस्टिकली फील्ड मार्शल साहब की नैरेटिव बिल्डिंग या कबूलियत क्यों नहीं हो रही है। अब जी स्टोरी ब्रेकिंग ये है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब के, आप कह लीजिए, जो चाहे गोइबल कह लें या उनको जो मर्ज़ी आप उनका नाम रख लें, जो उनके स्पिन डॉक्टर हैं या मीडिया गुरु हैं, वो हैं DG ISPR साहब। DG ISPR साहब ने कल मैं जो आपको ख़बर दे रहा हूँ 9 अप्रैल को मीडिया मालकान को, पाकिस्तान की जो प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री है, जिसको बाय द वे मुशर्रफ ने, एक और मिलिट्री डिक्टेटर ने इस्टाब्लिश किया था, मीडिया को खोला था। और जब मीडिया को खोला था तो उसका मेन मकसद ये था कि दुनिया में पाकिस्तान का एक अपना नैरेटिव बनाने का एक आज़ाद जो है प्लेटफॉर्म बन सके, ताकि कल जिस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट जब कारगिल का हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान का इंटरनेशनल उसमें मीडिया ऐसे लोग बनने नहीं दिए, ऐसे जर्नलिस्ट खड़े नहीं होने दिए कि जो हमारा नैरेटिव दुनिया में भेज सकें। क्योंकि याद रखिए कि दुनिया में ख़बरें जो हैं वो डोमेस्टिक मीडिया से ही और वहाँ के मीडिया पर्सन से ही, और जो रिस्पेक्टेड और इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सनस होते हैं उन्हीं से चलते हैं। अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब के गोइबल हैं, उन्होंने कल तमाम मीडिया मालकान को एक मीटिंग के लिए मदऊ किया। मदऊ क्या करना कह सकते हैं, हुक्म जारी हुआ।
اب وہ میٹنگ جو ہے وہ آن لائن بتایا جاتا ہے میٹنگ تھی، وہ ان پرسن نہیں تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے مصروفیت بہت ہے، کچھ میڈیا مالکان لاہور میں ہیں، کوئی کراچی میں ہیں، کوئی اسلام آباد میں ہیں، تو ایک جگہ اکٹھا کرنا شارٹ نوٹس پہ ویسے بھی آسان نہیں ہے، کچھ لوگ بیرون ملک بھی رہتے ہیں۔ اینی ویز ان میڈیا مالکان کو بلایا گیا اور انہیں ایک قسم کا سرمن سنایا گیا، انہیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ جس طرح ایک وہ پیٹ جملہ ہوتا ہے، بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اور بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے ایک فخر کا مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے ڈوز اور ڈونٹس کا وہاں پر اعلان کیا۔ میں ان ڈوز اور ڈونٹس کو اگر میں مختصراً یا ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستانی میڈیا کو بیسیکلی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسلام آباد میں ہونے والا جو پیس سمٹ ہے، جہاں پہ ایران، امریکہ، پاکستان اور دیگر ریجنل پلیئرز وہ انوالو ہوں گے نیگوسیشنز میں، ڈسکشن میں، اس کو انڈیپینڈنٹلی کور کر سکیں، یا فار دیٹ میٹر وہ پاکستان کی فوج کے لیے یا پاکستان کی ریاست کے لیے بھی کہہ لیجئے کوئی نیریٹو بلڈنگ کا کردار ادا کر سکے۔ بڑا کیٹیگوریکل ٹرمز کے اندر جو صاحب ہیں، جنرل صاحب نے حکم فرمایا کہ جی آپ، اچھا سوری میں یہاں پہ ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا کہ یہ گوئبل صاحب اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس میٹنگ میں ان کے ساتھ جو وزیر اطلاعات ہیں، جو شہباز شریف کے گوئبل ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح سے ہمارے ان صاحب نے کوئی بھی خاطر خواہ کام نہیں کیا فیلڈ مارشل کا پاکستان کے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں، پازیٹیو امیج بلڈنگ میں یا نیریٹو بلڈنگ میں، اسی طرح سے وہ جو انگلی والے صاحب ہیں، یہ جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے فضل سے کوئی کام نہیں کیا اپنی حکومت کی پازیٹیو نیریٹو بلڈنگ کے لیے۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوکر انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، خزانہ لٹایا جا رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا تو لوٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کیا۔ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان ریئل ٹرمز کوئی کام نہیں ہے۔ مینجمنٹ ضرور ہے لیکن کوئی نیریٹو بلڈنگ سکسیسفل نہیں ہے۔ تو ان دونوں حضرات کے بیٹھے ہوئے جنرل صاحب جو گویا ہوئے، انہوں نے تمام میڈیا مالکان کو یہ آرڈر جاری کیا کہ آپ اس ہونے والی سمٹ کو، ہمیں پتہ ہے آپ اسپیشل ٹرانسمیشن پلان کر رہے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، رپورٹنگ کرنی ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سپریم نیشنل انٹرسٹ آپ اس کو ڈائریکٹلی کور نہیں کریں گے، آپ کوئی خبر جنریٹ نہیں کریں گے، آپ سے کوئی بھی بات کرے، آپ کو کوئی بھی ذرائع جو ہے یا ذریعہ آپ کو خبر پہنچائے گا، آپ نے اس کے اوپر کوئی بات رپورٹ ایز یور اون نہیں کرنی۔ ساتھ انہوں نے ایک چیز یہ ایڈ کی کہ اگر کوئی انٹرنیشنل وائرز جو ہیں، جس میں رائٹرز آتا ہے، اے پی آتا ہے، یا شاید اے ایف پی بھی آتا ہے، یہ اگر کوئی چیز رپورٹ کریں گے تو اسے آپ رپیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب ہیں، وہ دراصل پاکستانی میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرسٹ وردی پارٹنر نہیں سمجھتے ہیں، یا ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے اہم موقع کے اوپر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ خود سے رپورٹنگ، اپنے کسی سورس سے رپورٹنگ، اپنی کوئی آبزرویشن ان کے اوپر دے سکیں۔ ہم نے یہ سارے کا سارا ٹھیکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل وائرز کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، ہم خبریں ان کو دیں گے۔ ظاہری بات ہے وہاں کوئی اندر جرنلسٹ تو موجود نہیں ہوگا، اندر ہونے والی بات چیت کا جو سورس آف انفارمیشن ہوگا وہ آفیشلز ہی ہوں گے۔ میجورٹی جو پاکستانی میڈیا پرسنز ہیں ان کا سورس کون ہوگا؟ ان کا سورس کوئی پاکستانی آفیشلز ہی ہوں گے، ورنہ تو یا چلیں کسی کا میکسیمم ہوگا تو وہ ایرانین ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کا سورس کوئی یہاں پہ امریکن ہوگا یا اسرائیلی ہوگا فار دیٹ میٹر، یا کوئی کسی کا سورس کوئی اور ملک کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ایک قسم کا بلینکٹ جو ہے ایک مارشلائی حکم جاری کیا ہے پاکستانی میڈیا کو کہ آپ اس کی کوئی رپورٹنگ جو ہے وہ آن یور اون نہیں کریں گے، اور آپ گریز کریں گے کسی بھی قسم کی قیاس اور آئی سے، کسی بھی قسم کی ایسے تجزیہ دینے سے جس سے ہمارے پروسیس کو نقصان پہنچ سکے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ گڈ پریکٹس تو یہی تصور کی جائے گی کہ آپ چلیں جو کہتے ہیں نا
ट्रांसमिशन आप कर लें, ये उनकी बातें थी कि ट्रांसमिशन आप कर लें, लेकिन आपने सिर्फ यही बात करनी है कि जी जो मेहमान आ रहे हैं उनकी तवाज़ो जो है वो निहारी से की गई है, या शलजम गोश्त खिलाया गया है, या तली हुई मछली पेश की गई है, या वगैरह वगैरह, या जो ईरानी जहाज़ है उसको पाकिस्तान के जेट तैयारों ने जो किया है। यानी कि पेरीफ्रीज़ के अंदर आपने रह के अगर कोई रिपोर्टिंग करनी है, मौसम कैसा है, इस्लामाबाद में कहाँ खाने का अरेंज किया गया है, वो जो हमारे एक लाहौर के दोस्त थे जियो के रिपोर्टर, उन जैसी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पर उसके अलावा आपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कोई जो सब्सटेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके ऊपर कोई जो बात है वो आपने नहीं करनी है। ये है इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तान की मीडिया स्पेस की, और हमारे जो इंफॉर्मेशन टीम है उसकी। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये ख़बर देना इसलिए भी ज़रूरी थी। अब हमें पता है कि इसके बाद वो फिर 4 दिन बाद हमारी तस्वीर लगा कर कहेंगे कि जी मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इनको देखना नहीं चाहता, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हुजूर आज हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आपको चीज़ों को यूनिफाई करने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ें देखिए, ऐसे बातें होती हैं जहाँ पे आप अपने जो मास्टर हैं या आपके जो लीडर हैं सो कॉल्ड, उनका कद ऊंचा कर सकते हैं। आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि पब्लिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस वक्त कौन सी चीज़ें अहम हैं। अगर एक गुड जेस्चर चलें खान साहब ने किया या नहीं किया, उनकी जानिब से हो गया, पिंडी का जलसा होना था नहीं होना, हो भी जाता तो ऐसी कौन सी क़यामत आ जानी थी, वो जलसा भी चलें कैंसिल हो गया। सारा फोकस इस वक्त जो है इन बातचीत के ऊपर है। अगर इन तमाम सूरत हाल के अंदर आपके नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाता, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को 10 पैरों के अंदर उनके ऊपर आप 50 फौजी लगा देते, आप किसी से बात ना करने देते। लेकिन एक बात अगर ये हो पाती कि एक तरफ अगर इस्लामाबाद की समिट हो रही है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनको शिफा हस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे उनका इलाज जो है वो प्राइवेट और इंडिपेंडेंट डॉक्टरों से शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ एक सियासी बयान आप बाहर ना आने देते, आप उसके ऊपर जितनी कदगने लगा सकते थे लगा लेते। हम कहते जी चलें ठीक है, इस मौके पे हम भी कहते हैं कि ठीक है, या आप सहाफ़ियों को कहते जी आपके पास कोई खबर पहुँचे भी तो आपने ये अगला 4-5 दिन नहीं लगानी। हम इस बात पे भी आपके एग्री कर लेते और मैं आपको ये क्रेडिट देता कि आप इस वक्त अपने लीडर की पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ असल में मैटर करती है वो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और किसी भी निज़ाम की इंटरनल स्ट्रेंथ वो ज़्यादा मैटर करती है। आपका इंटरनल निज़ाम खोखला है और उसके खोखले होने में जहाँ पे एक तरफ इसकी अपनी लेजिटिमेसी का तो सवाल ज़रूर है, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके अलावा आपकी एक एथिकल किस्म की अखलाकी जवाज़, ये जो चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो कसूर और जो रोल है वो इन हज़रत इत्तलात के शोबे का भी है, जो चाहे फ़ौज का ISPR का शोबा है या हमारी वजारत इत्तलात है। अब इनकी देख लीजिए कि सीरियसनेस देख लीजिए कि वजारत इत्तलात के अंदर आपने किसको वज़ीर इत्तलात लगाया हुआ है। आप एक लम्हे के लिए आप अपने वज़ीर इत्तलात का CV उठाकर चेक कर लीजिए। इन साहब ने ज़िंदगी भर कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं किया है। इत्तलात के शोबे से इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रहा है। इनकी प्रोफेशनल जो है वो कह लीजिए लाइफ का आगाज़ शहबाज शरीफ के चीफ़ मिनिस्ट्री के दौर पे एक छोटे के तौर पर होता है, जहाँ पे इनको कोई एक वो छोटी वो जो पता नहीं क्या खैबर गाड़ी या टाइप की वो भी 1.5 साल बाद दी जाती है। फिर कोई 5-10 हज़ार रुपया इनका जो भी ज़्यादा राह लगा दिया जाता है। वो तमाम फाइलें पड़ी हुई हैं, हमारे पास भी हैं। उसके बाद माँ सवाए शहबाज शरीफ के ब्रीफ केस उठाने के उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। फिर अपोजिशन के दौर में कभी वो यहाँ उंगली दिखाते थे, कभी वहाँ उंगली करते थे और लोगों को धमकियाँ लगाना और शहबाज शरीफ साहब की हर पेशी के ऊपर पेश होना, ये है उनका टोटल CV। और उसके बाद जनाब उनकी जो शोरा आफाक उंगली जो उन्होंने आईने पाकिस्तान को दिखाई, पार्लिमान पाकिस्तान को दिखाई नेशनल असम्बली के अंदर, ये है टोटल इनकी CV। अब इस CV के बाद जो उनकी कारकर्दगी होगी वो आपकी इस वक्त शहबाज शरीफ की जो इस वक्त इमेज है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान शहरियों के अंदर, वो दरअसल उसमें कितना कमाल शहबाज शरीफ का है या नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी मीडिया टीम का भी है, इत्तलात की टीम का भी है।
آپ ایک لمحے کے لیے شہباز شریف صاحب، آپ ایک زمانے میں اپنا بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ حضور آپ تو بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور آپ بڑے بیسٹ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے وزیر اطلاعات کے لیے ایک مطلب آپ اپنے ایک چاپلوس قسم کے ملازم کا انتخاب کیا ہوا ہے، تو پھر ایسی ملازمت میں سے ایسی ہی نیریٹو بلڈنگ اور ایسی ہی آپ کی امیج بلڈنگ ہو سکتی ہے جس طرح کی آپ کی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کس کو اپنا وزیر اطلاعات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، لیکن ذرا فوج کو بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جو حضرت وہاں بٹھائے ہوئے ہیں وہ اس وقت ٹوٹل ان کا ریلائنس جو ہے وہ رائٹرز اور اے پی کے اوپر ہے، وہاں خبر دے دی جاتی ہے۔ اب اس خبر کی کیا کریڈیبلٹی دنیا میں رہ گئی ہے؟ ان کی خبریں چلا چلا کر اس وائر ایجنسی کی بھی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے کہ جو نیوز پاکستان سے مرج ہوتی ہے، کبھی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل مبصرین اب ان خبروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تمام صورتحال ہے۔ پاکستانی میڈیا کا تو بیچاروں نے ستیہ ہی ناس کر دیا ہے، اور اس موقع کے اوپر ماں سوائے ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانے کے اور کسی چیز کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ چونکہ آج کی ایک اسپیسیفک اور ایک ہی ایشو کے اوپر سٹوری تھی، باقی اب اس کو ہم بھی کور کریں گے، جو ہمارے پاس خبریں اور اطلاعات آئیں گی اس کے اوپر تبصرہ بھی کریں گے، کیونکہ آف کورس ہم ان کے قید و بند سے آزاد دور فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھنڈی ہوا بہت چل رہی ہے۔ ایک دن پہلے یہاں پہ دھوپ نکلی تھی، میں ٹی شرٹ پہن کے پھر رہا تھا، اور آج مجھے یہاں پہ سویٹر پہن کے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے جناب برطانیہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔